역시 렘넌트가 다릅니다. De verdad que los remanentes son diferentes. 삼경제를 회복하는 성전입니다. Es el templo que restaura las tres economías. 사실은 목사님들이 모이면 우리에게는 큰 부자가 없다 이런 말들도 합니다. Incluso los pastores a veces se reúnen y dicen entre ellos, pues es que en nuestra iglesia no hay una persona que sea rica o millonaria. 저도 그렇게 생각을 했거든요. Yo también pensaba así. 그런데 돈이 많은 사람이 있어가지고 세계 복음화를 한 적은 없습니다. Pero nunca ha tomado lugar la evangelización del mundo por personas que tengan mucho dinero. 예를 들어서 삼성 이런 데서 우리나라에 큰 도움을 주지요. Pues por ejemplo, corporaciones como la empresa Samsung, pues sí, ayudan al país. 세계 복음화 할 수는 없어요. Pero esa empresa no puede evangelizar el mundo. 그러니까 세계 복음화는 다른 데서 하는 겁니다. Por eso es que la evangelización del mundo se hace en otros lugares. 그래서 우선 렘트 7명을 보면요. 이 삼경제를 다 회복했어요. Vemos que los 7 remanentes todos restauraron esas tres economías. 선교, 렘트 경제, 완전 빛의 경제를 싹 다 렘트 7명이 다 회복을 했습니다. Todos los 7 remanentes restauraron la economía de las misiones de los remanentes y la economía de la luz. 여기에 특징이 있습니다. Aquí hay unos factores en común, unas características especiales. 이 사람들은 절대 불가능한 자리에 있었어요. Estas personas estaban en lugares que eran absolutamente imposibles. 특징이 될 수 없는 자리에 있었어요. Especialmente estaban en lugares que no podía funcionar nada. 그리고 도울 자가 없었어요. Y tampoco tenían nadie quien les pudiera ayudar. 요셉이 팔려가거나 감옥으로 가거나 어디 가도 도와줄 사람이 없어요. José fue vendido como esclavo, fue a la prisión, no tenía nadie en absoluto quien le pudiera ayudar. 그리고 일단 가진 게 없어요. Y tampoco poseían nada. 몸밖에 없는데 가진 게 없다 이 말이에요. No tenía nada más que su cuerpo, no tenía nada que poseyera. 7명이 거의 다 이랬어요. Y casi siempre los 7 remanentes eran así. 노예로 가거나 포로로 가거나 이랬기 때문에 더더욱이나 어려웠습니다. Mayormente fueron como esclavos o cautivos, por eso era mucho más difícil la 이 situación. 사람들이 세계복음을 했어요. Sin embargo, ellos hicieron la evangelización del mundo. 그렇다면 우리가 빨리 눈치를 채야 됩니다. Entonces hay rápidamente algo que debemos darnos cuenta. 세 가지 체험을 해야 되는 겁니다. Hemos de hacer 3 experiencias. 예수님께서 말씀하셨어요. Jesús mismo dijo esto. 내가 가면 다른 보혜사를 너에게 보내사 이랬습니다. Cuando yo me vaya les enviaré otro consolador. 성령을 말하는데 다른 보혜사를 너에게 보낼 것이다 이랬어요. Dice la Biblia esto, dice, les enviaré al otro consolador. 이 말씀을 하는 데는 이유가 있어요. Hay unas razones por las que dijo esto. 여러분이 가진 것 갖고는 안 된다는 겁니다. Porque con lo que ustedes poseen no se puede hacer. 다른 세계를 체험이라는 겁니다. Que tenían que experimentar otro mundo diferente. 여러분 생애 한 번은 꼭 하셔야 돼요. Deben de experimentar esto por lo menos una 한 vez en la 번만 vida. 하면 계속돼요. Y si lo hacen una vez, continuará. 이 한 번이 안 돼서 그렇지 한 번만 하면 계속. Es porque no ha funcionado ni una sola vez, pero si lo hacen una sola vez, va a funcionar siempre. 근데 초대교회는 이걸 약속을 믿고 생을 걸은 거예요. La iglesia primitiva habían prometido esto y ahí arriesgaron sus vidas hasta la muerte. 나는 이렇게 납니다. 오로지 기도에 힘써야 Por eso dice que estaban constantes, unánimes en oración. 혹은 전혀 기도에 힘써야 Estaban solo constantes en oración. 이 말 뜻이 뭔가 하니까 다른 건 다 모르겠고 이런 뜻이 아니죠. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no conocieran ninguna otra cosa más, 확신인 겁니다. sino que tenían una gran seguridad en esto. ¿Es así o no? 이게 중요합니다. Eso es lo importante, en verdad. 예수님께서 말씀을 하시고 다른 세계에 대해서
마지막에 또 이 얘기했다는 거예요. Ah, es esto. Jesús habló de otro mundo diferente y al final, Hechos 1.3, dijo otra vez esto. 여기에 대한 확신. Es la seguridad o convicción concerniente a esto. 제가 볼 때는 우리 북교회가 이제는 시간표가 왔다 이렇게 보입니다. Yo veo ya que en esta iglesia del norte, pues ha llegado el horario para 교회 ustedes. 분위기도 좋고 우리 장로님들도 아주 우리 영적인 그런 상태가 힘이 있고 또 우리 김 목사님이 잘 하시는 것 같아요. Entonces, tienen un buen estado, los ancianos lo están haciendo muy bien y veo que el pastor King, que está aquí como responsable, lo está haciendo bien. 부산에 있을 때도 자기 일을 맡은 걸 성실히 잘했습니다. También cuando estuvo en Pusan, pues él hacía muy bien y muy fielmente lo que era 조금 responsable. 사람이 좀 다르죠. Es un poco diferente él como persona, ¿verdad? 좋은 시간표가 올 거다 저는 그렇게 봅니다. Y yo estoy viendo que vendrá un muy buen horario para ustedes. 이걸 어느 정도 바울은 확신했나면요. 내가 지금까지 자랑하던 걸 정말 부끄럽게 내렸어요. ¿Hasta qué punto llegó esto a tocar a Pablo? Que dijo que estimaba como pérdida y basura todo lo que conocía anteriormente. 그거 안 되니까. Porque con eso no 되든 funcionaba. 안 되든 우리는 이 체험을 해야 돼요. Funcione, ¿no? Hemos de experimentar esto. 그래서 이게 마음에 담고 시작하면 됩니다. Por eso pónganlo en el corazón y deben de comenzar ya. 특히 나는 어려움에 처했다 이런 분도 있을 거 아니에요. 해볼 만하죠. Especialmente habrá personas que tengan dificultades, ¿verdad? Es para que lo puedan hacer. 첫째입니다. Primer punto. 기도할 수 있어야 되는데 기도할 수 없는 상태거든요. 그걸 치유해야 됩니다. Debemos de ser capaces de orar, sin embargo están en un estado en el que no pueden orar. Deben de sanar esto primeramente. 이미 렘넌트들을 기도 못하고 있습니다. Ya los remanentes no están siendo capaces de 그래도 orar 조금 더 도와버리면 안 됩니다. y no podemos dejarles ya más así. 이 세 가지 이유 때문에 그렇죠. Esto es por tres razones. 이미 모든 사람은 창세기 3장, 6장, 11장으로 각인돼 있어요. Ya todas las personas se ha grabado en ellos Génesis 3, 6 y 11. 태어날 때부터 각인돼요. Los remanentes incluso desde que han nacido ya tienen grabado 그리스도 esto 알아야 también. 없어지는데 그리스도란 걸 우리 렘넌트들이 알기란 사실은 성령의 감동 아니고는 힘들어요. Y deben de conocer a Cristo para que esto desaparezca. Y si los remanentes no lo hacen mediante la experiencia del Espíritu Santo, es difícil. 죽도록 고생하다 깨달은 사람도 많이 있기 때문에. 근데 렘들은 그거 지금 아니잖아요. Hay muchos adultos que han sufrido mucho, pues casi hasta la muerte, y lo han descubierto, pero los remanentes no es así la situación. 완전히 말씀으로 성령으로 깨달아져요. Quiere decir que mediante la palabra y el Espíritu Santo deben de descubrirlo perfectamente. 렘넌트가 특별한 체험을 해서 깨닫는다는 거는 제가 볼 때는 아니거든요. Por lo que yo veo no es que los remanentes tengan que tener una gran experiencia para descubrirlo. 그럴 수도 있지만 그건 기준이 아닙니다. Puede ser así, pero no es el estándar. 아니 저희들이 말씀 듣다가 고린도전서 12장 3절처럼 성령이 역사해서 깨달아지는 거예요. Ellos deben de escuchar la palabra y como dice en 1 Corintios 10, pues que tengan la experiencia del Espíritu Santo. 거기에다가 크면서 어차피 공부는 해야 되는데 싹 다 하나님 없는 거라. Y deben de estudiar, pero sin embargo, en el mundo está todo donde no existe Dios. 세상 것으로 다 각인돼요. Porque se ha grabado todo lo que es del mundo nada más. 그래서 어떤 아이들은 일찌감치 영적 문제 아이들은요 나밖에 모릅니다. Y los jóvenes que tienen graves problemas espirituales solo conocen lo que es suyo. Eso es Génesis capítulo 3. 창세기 3장, 6장, 11장 Génesis 3, 6 y 11. 무서운 겁니다. Esto da miedo, 저게 en verdad. 기도를 완전히 못하도록 만들어. Porque están en un estado donde no pueden orar por completo. 또 틀린 기도하도록 만들어. Y les hace que estén haciendo una oración que es incorrecta también. 기도한다고 해도 틀린 기도를. Aunque oren, oran incorrectamente. 한나가 원한을 가지고 하나님 앞에 기도한 겁니다. 그렇죠? Ana, con un motivo, oró delante de Dios. 왜? 나에게만 아들이 없냐 이렇게 나왔어요. Con un resentimiento diciendo, ¿por qué soy la única que no tiene un hijo? 왜? 불인 나에게는 아이를 준다 안 아닙니까? ¿Por qué a Penina sí le das un hijo y a mí no me lo das? 그거는 기도 아닙니다. Eso no es oración. ¿Es así o no? 원한풀이인 거지. Eso es resentimiento y queja. 기도 아닙니다. No es oración. 더 원한이 쌓여요. Pues viene ese resentimiento en mayor medida. 나중에 깨달았잖아. Después ya lo descubre, ¿verdad? 아들이 필요한 게 아니다. No hace falta un hijo solamente. 뭐가 필요합니까? ¿Qué hace falta?
지금 남자 같은 게 하나도 없잖아요. 그게 필요한 겁니다. No había ningún varón de verdad correcto. Eso es lo que 그래서 hacía falta. 깨달아서 나시린을 달라고요. Por eso al descubrir esto pidió un nazareo. 하나님 그때부터 응답하시고. Desde ese momento Dios le da 그게 respuestas. 기도인데 거의 렘넌트들 우리 다 기도할 수 없는 상태에 있습니다. Eso es la oración y tanto los remanentes como nosotros estamos casi en un estado que no podemos orar muchas veces. 그러고 예수님께서 주신 걸 가지고 근본 치유를 해야 돼요. Y con lo que Jesús nos ha dado, tenemos que tener la sanidad fundamental. 이유 없습니다. No hay otras 쉽게 razones. 생각하세요. Piensen de manera simple. 아침 시간은 보좌의 망대가 만들어지는 시간이에요. El tiempo de la mañana es donde se establecen las torres del trono celestial. 절대 놓치면 안 됩니다. No pueden perderlo para nada en 여기서 absoluto. 55세 넘은 분은 아침 시간 안 가지면 곤란해집니다. Los que tienen más de 55 años aquí, si no tienen este tiempo en la mañana, la cosa va a ser difícil de verdad. 아침 시간이란 말은 아침에 눈 떠서 뭐 새벽 이 말도 되지만 그 말이 아닙니다. 사람과 만나기 이전의 시간입니다. El tiempo de la mañana, por supuesto que puede ser temprano en la madrugada, pero no es eso solamente, es desde que abrimos los ojos hasta que nos encontramos con las 이미 personas. 렘넌트들이 아침에 학교 가는데 학교 가기 전에 저 친구들은 벌써 영적인 힘을 누려야 돼요. Los remanentes van a la escuela, pero antes de ir a la escuela deben de estar disfrutando del poder espiritual, ¿verdad o no? 그러면 끝나는 겁니다. Y ya se acaba todo ahí. 아침 시간은 우주를 움직이는 시간이에요. El tiempo de la mañana es un tiempo para mover el universo, ¿verdad o no? 아침에 다 회복해야 돼요. En la mañana hay que restaurarlo todo. 공부 안 되는 부분이 있다. 아침에 도전해야 돼요. Si hay algo en lo que no pueden estudiar, deben de restaurarlo en la mañana. 잘 되는 부분이 있다. 아침에 만들어내야 돼요. Que algo funciona bien, es el tiempo en la mañana que tienen que tomarlo. 진짜입니다. De verdad. 제 같은 게 하나님 은혜지만은요. 잠 거의 많이 안 자고 옛날부터 300% 맨날 했어요. Para mí es la gracia de Dios, pero desde hace muchos años yo no duermo mucho tiempo y hago las cosas ahí al 300%. 그게 훨씬 쉽다니까요. Eso es mucho más simple. 우리하고 같이 공부하는 사람들 막 있잖아요. 훌륭한 분들 많거든. 이 사람 실력 있고 좋은 분 많아. 이 사람 자꾸 딴 거예요. Hay personas que estudiaran conmigo, tienen mucho renombre, pero sin embargo ellos hacen otras cosas 뭐 continuamente. 아는 게 많으니까 자꾸 다른 거 아니에요. Como conocen demasiadas cosas, pues hacen otras cosas. 그러니까 목회 옳게 했냐? 못해. ¿Y han hecho el pastorado correctamente? No pueden. 어떤 사람 뭐 교회도 못 맡고 이래요. Algunos no pueden ni siquiera llevar a cabo la iglesia. 혼자 어디 슬슬 돌아다니기나 돼요. Y pues él solo va por aquí, por 돈이 allá. 없으니까 숨어서 말이야. 어? 이 대리운전하다 들키고. No tienen dinero y tienen que estar Mozaga. haciendo de taxistas por las noches y los atrapan finalmente. Se dan cuenta de quiénes son. 하필이면 대리운전 사람을 태우는데 성도님이라. Una vez estaba por la Pues sí noche 되겠어요. de taxista y un creyente de su iglesia lo vio. ¿Qué pasará con eso? 그런 비참하게 됩니다. Llegan a una situación así de patética a veces. 아침에 힘을 얻어야 돼요. En la mañana hay que obtener todo el 다른 poder. 사람보다 일찍 일어나야 돼요. Hay que levantarse más temprano que otros. 다른 사람보다 먼저 뛰어야 돼요. Hay que correr antes que otros. 옛날에 세계적인 농구 선수 그랬다 합니까? 선수들이 다 모이가 훈련을 받아요. El mejor jugador de baloncesto decía eso. Se levantaban los jugadores y por la mañana 이 temprano 선수는 practicaban. 훈련 모여서 하기 전에 새벽에 해 안 떴을 때 일어나. Este jugador se despertaba antes de que saliera el sol y empezaba a entrenar él a solas antes de que el grupo se reuniera a entrenar. 농구공을 던지는데 그 바스켓 그게 안 보인대 밤에 어두운데. Era en la madrugada, casi de noche, que no se veía ni siquiera la canasta del baloncesto. Dice que cuando no se veía, lanzaba 500 canastas sin poder ver la canasta. 그러면 선수들끼리만 아침에 보이는데 그건 뭐 누구 떡먹기지. Y ya pues por la mañana se reunían con los otros compañeros y es fácil verlo porque ve la canasta. Para él decía que eso era feliz. ¿Es así? 그렇게까지 안 해도 아침에 여러분들이 힘 회복 안 하면 안 돼요. Aunque no lo hagan así, no pueden dejar de obtener el poder en la mañana. 폐 망가집니다. 이런 다 특별한 사람하고 그런 게 아니에요. 다 망가지기 때문에 아침이라서 길게 호흡해. No es solo con personas especiales, todos están teniendo problemas del pulmón poco a poco, entonces tienen que levantarse temprano en la mañana y respirar lenta y profundamente, 기도가 될 만큼 hasta que sean capaces de orar, 777이 될 만큼 para que los 777 puntos tomen lugar. 근본을 회복해 버려요. Hay que restaurar lo que es fundamental. 이게 굉장히 중요합니다. Es de verdad muy importante. 그래서
이거부터 먼저 내가 갖고 있어야지. 안 그러면 불신자 수준으로 하려고 하면 힘들어 우리는요. Y debemos de poseer esto porque si lo queremos hacer con las cosas 그렇죠. como el nivel de los no creyentes es difícil, ¿o no? 세금 2배를 내야지. Tenemos que pagar el doble de impuestos encima, ¿es así o no? 세상에 세금 내고 하나님께 내고 뭐. Pagamos impuestos al mundo y a Dios. Tenemos que pagar el doble que otros. 시간도 뭐. 그 사람들하고 맞출 수도 없어. 교회 가야 돼 또. Y el tiempo no podemos tener tanto como ellos porque tenemos que venir a la iglesia. 또 교회 행사 있으면 그것도 꼭 다 가야 돼. 안 가면 또 믿음 없다 소리 듣는단 말이야. 가야 돼 또. Y si hay alguna reunión o festival de la iglesia hay que ir porque si no nos van a decir que no tenemos fe. Tenemos que estar en la iglesia otra vez. 방법은 아침 시간밖에 없어. El método solo es el tiempo de la mañana. 다른 사람 잘 때 시간을 정복하는 겁니다. Es conquistar el tiempo cuando otros están durmiendo. 암만 바빠도. Por más ocupados que 저는 estemos. 이 기도를 아침에 오늘도 계속 했지만 새벽 3시 반에 일어나서 운동도 하고 다 했어. Yo hago esto desde la mañana. Hoy me desperté a las 3:30 de la madrugada. Estuve haciendo ejercicio y esta oración hasta ahora. 근본 해봐. Hay que restaurar lo que es 꼭 fundamental. 해야 됩니다. 시간 Hay que 되면 hacerlo 그냥 sin 아침에 falta. 눈 뜨면 하면 돼요. No cuesta tiempo, solamente háganlo desde que abran los ojos. 눈 뜨면 고민하지 말고 모든 걸 기도로 바꿔. No sé, comiencen a preocupar desde que abran los ojos, sino cámbienlo todo por la 가야 oración. 될 때를 전부 기도로 바꿔. Los lugares donde van a ir, cámbienlo todo por la oración también. 밤새 여러분 입 벌리 자기 때문에요. 길게 천천히 호흡해서 폐 다 살려야 돼. Han dormido con la boca abierta, entonces tienen que respirar lenta y profundamente para respirar correctamente y restaurar los pulmones. 저는 이 호흡 기도를 38년 했기 때문에요. 잠 많이 자는 게 오히려 저는 손해라고 생각하는 사람이에요. Yo he hecho esta respiración por más de 38 años y pienso que contra más duerman, más perjudicial es. 의사분들이 내놓는 이론이 맞아요. 잠을 못 자면 밤에 내가 회복해야 되는 게 회복이 안 돼. 그렇죠? Es verdad lo que los doctores dicen, que pues si no dormimos bien por la noche no podemos restaurar lo que deberíamos de restaurar. 그런데 한계를 모르고 있는 거예요. Sin embargo, hay algo que no conocen bien. 내가 평안한 상태에서 기도하면 호흡하면요. 그게 회복돼요. Si yo en una situación estable y confortable de paz oro y respiro correctamente, todo eso se restaura. 스트레스 많이 받았는데 안 받은 것처럼 되죠. Hemos recibido mucho estrés, pero estamos como si no hubiéramos recibido estrés. 그게 기도입니다. Eso 그렇죠? es la oración, ¿verdad o no? 그 불신자들이 의사라도 기도에 대해서 모르잖아요. Y los no creyentes, aunque sean doctores, 내일 no conocen lo 어마어마한 que es la 변화가 oración. 일어나는데 모릅니다. Hay grandes cambios en el cerebro y no lo saben. 오늘부터 회복하셔야 돼요. Desde el día de hoy deben de restaurar esto. 그러면 아침에 내가 누린 만큼 낮에는 다르게 보입니다. 그렇죠? Entonces, dependiendo de la medida que yo disfrute eso, el día lo voy a ver de 내가 una manera 힘이 diferente, ¿verdad? 있어서 낮을 보는 거와 힘이 빠져서 보는 건 달라요. Que yo vea el día con fuerzas y que lo vea perdiendo las fuerzas es diferente. 내가 굉장한 힘이 있는데 문제를 만난 거와 힘이 없을 때 만났다 완전히 다르다니까요. Que yo tenga fuerzas y me encuentre con un poder y que me encuentre con el mismo problema sin las fuerzas es diferente de manera completa. 일단 사건이 나면 해석이 달라요. Porque si hay eventos que toman lugar, lo interpretamos de una manera 그럼 diferente. 갑자기 말이 감옥소로 가게 됐잖아요. 요셉이. Por ejemplo, José fue a la prisión de repente, ¿verdad? 이거 보는 눈이 다르고요. Los ojos para ver esto eran diferentes. 요셉은 큰 당이라고 생각했어요. José pensó que era mejor incluso 그게 eso, 출세길입니다. porque era el camino para ascender. 다르지. Es diferente. 놓치시면 안 됩니다. No deben de perderlo. 그냥 편안하게 낮에 Simplemente de manera 낮은- confortable durante el día. 보호자의 여정을 가는 시간이라. El tiempo del día es el tiempo donde Macho. vamos por los itinerarios del trono celestial, ¿verdad o no? 내가 이 장로님을 만난 것은 보호자의 여정 속에서 만난 거예요. Que yo me encuentre con este anciano, me encuentro dentro de los itinerarios del trono celestial con él. 그러면 이 장로님에 대해서 하나님의 축복이 보여요. Por eso puedo ver las bendiciones de Dios concernientes a este 그건 anciano. 말해주면 되는 거예요. Y le puedo hablar de eso. 모든 사람 만나면 그게 다 있어요. Pues con los encuentros de todas las personas, 그것만 eso está. 말해주면 돼요. Solo hay que hablar de eso. 그럼 밤에는 뭡니까? ¿Y por la noche qué será? 보호자의 이정표를 만드는 시간이에요. Es el tiempo para levantar las señales de guía del trono celestial. 그 시간이 미래를 정복하는 Y 시간. ese tiempo es un tiempo para conquistar el futuro. 낮에는 간단한 사람 만난 것처럼 보이지만 세계 정복하는 시간이에요. Durante el tiempo del día parece algo simple, pero es el tiempo para conquistar el mundo entero. 777. Los 7, 7 y 7 puntos. 이걸 하게 되면 세 번째 것이 보여. Si hacemos esto, hay algo en tercer lugar que veremos. 당연한 건데 이게 보여요. Es obvio y vemos las tres épocas. 삼시대. Las tres épocas.
나와 가장 가까운 사람하고 뭘 해야 될 것인가? ¿Qué es lo que yo debo de hacer con las personas más cercanas a mí? 이 교회도 만들어 보세요. 자녀들하고 뭐 해야 될 것인가? Hagan esto en esta iglesia. ¿Qué deben de hacer con los hijos? 삼시대 Las 3 épocas. 나옵니다. Aparecerá. 금토일 시대가 나옵니다. El fin de semana de 3 días aparece aquí. 앞으로 될 수 있으면은 이 메시지 듣는 분들 특히 이 교회는 이 교회가 약간 비좁으면 우리나라 절주사 겨울 말고 봄, 여름, 가을을 이용하는 산을 사든지 빌리세요. Entonces, especialmente también esta iglesia, no lo tienen que hacer todo el año, pero por ejemplo, el tiempo de la primavera o el otoño, pues alquilen un lugar en la montaña 본격적인 금토일 시대를 열어요. y ahí establezcan el fin de semana de 3 días concentradamente. 아이들 교육에 최고 뛰어난 교육이 가족과 함께 뭐 했냐는 겁니다. La mejor educación que hay entre las familias es qué es lo que han hecho juntamente con los hijos. 그래서 유대인 교육이 세계 최고가 된 거예요. Por eso la educación judía es la mejor de todo el mundo. 이러니까 이 언약만 잡았는데 뭐가 보이느냐? Y solamente al tomar este pacto, ¿qué es lo que vieron? 이제 드디어 일어납니다. Finalmente se levanta esto ya. 천년응답이 보여. Toman lugar las respuestas de 1000 años. 초대교회 중직자가 받은 응답은 천년도 넘어요. 그렇죠? Las respuestas que recibieron los líderes de la iglesia primitiva, superaron los 1000 받은 años. 응답은 천년도 넘는다니까요. Los remanentes recibieron respuestas que superan los 1000 años. 좀 그냥 기본적으로 얘기해서 천년응답. Pues de manera básica hablando decimos que son 1000 años más o menos. 이때부터 Y ya desde este momento, 나의 기도, 일 모든 것에 300%가 와버려. tanto mi oración, trabajo y todo lo que hago lo hago ya al 300%. Así funcionan las misiones. 이때부터 사실은 돈도 생기는 Y 거예요. en este momento de verdad ya ganamos dinero al 300%. 불신자도 하는데. Lo hacen incluso los no creyentes. 내가 아는 그 불신자는요. 최고의 기술을 만들어내 가지고 그걸 여러 군데 다 쳐. Un no creyente que yo Pásale. conozco, pues estableció diferentes habilidades y sistemas y los lleva por donde va. 근데 그 친구 보고 그래서 너는 완전 복음적인데 복음만 없다 이래서 내가 Le dije, tú tienes perfectamente el Evangelio, pero lo único que no tienes es el Evangelio. 돈 잘 벌어요. Gana muy bien el dinero, 300%. el 300%. 이걸로 끝난 게 아닙니다. Y no acaba ahí. 바울이 한 고백입니다. Pablo confiesa esto, Filipenses 8, 3, 8 al 21. 지금까지 내가 세상 것 자랑 많이 하고 최고인 줄 알았는데 부끄럽다 그랬어요. Yo pensaba que todo lo que había obtenido en el mundo era lo mejor, sin embargo ahora me avergüenzo de eso. 이 정도 돼야 됩니다. Deben de llegar a esto. 여러분들은 성공해라니까요. Remanentes tengan éxito. 그래 이런 거 별거 아니야 이래야 돼. Y deben de decir, esto no es tan importante. 내가 너무너무 이것 때문에 유대인 사상 이것 때문에 내가 망할 뻔했는데 배설물로 얘긴다 그랬어. Yo por la ideología de los judíos estuve a punto de perecer. Esto para mí es como basura. 놀라운 말을 끝에 하세요. Y al final dice algo de verdad muy sorprendente. 만물을 복종케 하는 이름을 했다. Es que nos ha dado ese nombre donde todo se va a postrar. 혹시 여러분이 살아가다가 어려움을 겪고 병들 때도 있어요. 그렇죠? Puede ser que en la vida pues, se encuentren con dificultades o alguna enfermedad a veces, ¿verdad? 고린도후서 12장 1절에 10절 하세요. Hagan, como dice 2 de Corintios 12, 1 al 10. 아무 걱정도 말고 하세요. No se preocupen por nada, háganlo. 만약에 내 죽음이 다가올 수도 있죠. 누군가는 오겠죠. 하세요. Puede ser que me enfrente a la muerte, a dificultades. Sin embargo, háganlo. 하나님께 맡기고 하세요. Encárguenlo todo a Dios y háganlo. 내가 지금 몸 안에인지 밖에인지 모르겠어요. 그래서 Yo ahora no sé si estoy dentro o fuera de mi cuerpo. Es así. 깊은 24기도 들어간 거죠. Es entrar dentro de la oración profunda de las 24 horas. 이게 다른 세계를 맛본 겁니다. Eso es ver el sabor del mundo, de otro mundo diferente. 꼭 이거는 예수님이 40일 동안 부탁한 거예요. Eso es lo que Jesús durante 40 días pidió que hiciéramos. 십자가 지시기 전에 얘기했어요. Es lo que dijo antes de ser crucificado. 예, 부활하셔서 또 얘기했어요. Y después de haber resucitado lo volvió a decir otra vez. 저는 교회를 많이 어릴 때부터 다녔는데
뭐가 제일 먼저 깨달아졌냐느냐. 복음 알면서 뭐겠냐. 아, 교인들은 응답을 받을 수가 없구나. Yo desde niño he estado muchos años en la iglesia y lo que me di cuenta dije, de verdad los creyentes no son capaces de recibir respuestas. 생각이 영 딴 데 있어요. Porque el pensamiento y el espíritu están en otros lugares 이거하고는 diferentes. 전혀 상관. No tienen nada que ver con esto. 생각이 세상 거에 가 있는데 그것도 좋은 것도 아니야. 세상 사람 밑에 있는 그거. Tienen las cosas en los pensamientos del mundo y ni siquiera son cosas buenas siquiera, están por debajo de eso. 야, 저러면 질 수밖에 없어요. Y por eso dije, es que no hay más remedio que perder contra eso. 생각만 딱 바꾸면 돼요, 응답은. Solamente cambiando el pensamiento vienen respuestas. 잠깐만 바뀐 게 없어. 생각만 바뀐. No cambia nada, pero el pensamiento se cambia. Es 이래 así. 살아서는 안 된다. No podemos vivir más así. 우리 부모님들 어른들 맨날 돈. Mis padres, los adultos siempre decían dinero, dinero, dinero. 그 말이 안 나올 능력이 있어야 돼요. Tienen que 그렇죠? tener el poder para que eso no sea necesario hablarlo. 갖추라니까 어릴 때부터 렘들이 Poséanlo 기도하면서 desde 300% 만들어. jóvenes, los remanentes, hagan todo al 300%. 어른들 집 늦지 않아요. Para los adultos no es tampoco tarde aún, ¿es verdad o no? 예수님께서 50일 만에 끝내버렸잖아요. Jesús en 50 días acabó con todo. 40일 동안 얘기하고 열흘 동안 기도하다가 오순절 나라에 있다 40일. 50일 만에 역사를 나와요. Habló esto durante 40 días y estuvieron 10 días concentrados. Son 40 días, es 이때부터 Pentecostés. 계속 Desde ese 안 momento 돼도 낙심하지 마세요. continuamente. 이거 하세요. No se desanimen, hagan solo esto. 일은 어떻게 합니까? 이거하고 일이 연결돼야 돼요. ¿Qué hacemos con el trabajo? El trabajo debe de comunicarse 공부 con 어떻게 esto. 합니까? 이 힘으로 공부해요. ¿Cómo estudiamos? Pues con este poder hay que estudiar. 간단합니다. Es simple. 그러면요. 실제로 몸에서 표현합니다. Y entonces físicamente también tendrán cambios. 어저께 어떤 비서들하고 같이 뭐 일이 있었는데 어떤 사장을 하나 만나서 불신자인데 El día de ayer estaba con mis secretarios y nos encontramos con una persona no creyente 되게 지가 어른같이 뭐 행동을 하는 거야 이렇게. y hacía cosas como si hiciera las cosas bien, 되게 뭐랄까 뭐 늙은 표시려고 이렇게. como si estuviera envejecida, incluso esta persona decía. 실례지만 연세가 어떻게 됩니까? 이렇게 물었어요. Le dije, perdóname, pero ¿qué edad tiene? 제가 좀 나이가 많습니다. 라더라고. 그래 얼마나 많? Y me 뭐몇 dijo, no, es que 살입니까? ya tengo mucha edad. Le dije, sí, dije, ¿cuántos años tiene usted? 얘기한데 보니까 내보다 어려. Y me dijo la edad y es más joven que 내 yo. 나이 얘기했고 Y yo le dije mi edad y yo dije, wow. 생각이 이제 늙어버려. 완전 할배야 그냥. El pensamiento está envejecido, es como un anciano. 말하는 것도 안 통해. Y ni siquiera se puede comunicar con esa 지 persona. 말이 다야 그냥. Todo lo que él dice es todo y ya está. Dije, 남의 "Wow". 말 듣지도 않아. Ni siquiera escucha lo que otros le dicen. Por eso es que está envejecido. 다른 보혜사 하나님의 능력을 힘입고 살면 그렇게 될 수가 없어요. Si vivimos con ese otro poder del Consolador, no puede llegar a ser así. 여러분이 오늘 응답이 큰데 그렇죠. 여러분 늙으면 안 돼요. 그렇죠. Si las respuestas que tienen son tan grandes, no van a envejecer igual, ¿verdad? 너 늙어갖고 막 영감탱구 소리 들고 막 할매 소리 들고 할망구 소리 들고 할망구하고 할매하고 달라. 그렇죠. Si envejecen y les llaman, pues, envejecidos, pues es diferente ser una persona anciana con edad a ser envejecido. 그냥 손자들이 뭐 할매 하는 거지 그지. 손자들 할망구 이랬다는 건 끝난 거야 그는. Pues que los nietos le digan abuela está bien, pero que le digan persona vieja, pues eso no es correcto. Se 뭐 acaba. 때문에 우리가 그렇게 하나님 축복받은 사람이 늙어서 그렇게 할 건 필요 없어요. 힘내야 돼요. Para 기도해요. los que somos hijos de Dios tenemos que no solamente envejecer, sino tenemos que recibir las bendiciones de Dios y tener el verdadero poder en todo lo que hacemos. 불신자가 보고 와, 당신 청년 같네 이래 그게 정상이에요. Para que uno creyente nos vea y nos diga, wow, es que tú pareces como un joven adulto. Eso tiene que ser 그랬더니 normal. 그 양반 하는 말이 옛날하고 똑같네 안 늙네. 그죠? 너안 늙지 내가. Y me decía ese señor, es que usted está igual que antes, no ha envejecido. Pues claro que sí. 이 물들인 거 아니야? 그랬더니 자기는 그렇습니까? 뭐 새까만 애가 있어 물들여가지고. No me tinto el pelo, le dije, y él lo tenía tintado ya desde hace mucho tiempo. 지금 제가 머리카락 얘기하는 게 아닙니다. No estoy hablando del color del pelo ahora. 진짜 힘내세요. De verdad, obtengan las 안 fuerzas. 됩니다. Con otras cosas no funciona. 매일 누리는 거야. Es disfrutar todos los días de esto. 그럼 뭐 밤에는 뭡니까? 진짜로 이정표나 작품 나오잖아요. Y por la noche es de verdad levantar las señales de guía. 이때부터 Y ya desde ese momento 하나님이 준비하신 삼경제가 나오기 시작합니다. aparecen ya las tres economías que Dios mismo ha preparado.
이때부터 온다니까. Desde este momento va a venir. 여러분 휴대폰 말 같으면요. 요 칩 있잖아요. Por ejemplo, para hablarlo como si fuera de telefonía. Está el chip en el teléfono, 꽂히면 ¿verdad? 전 세계 통합니다. Si ponemos el chip en el teléfono podemos comunicar con el mundo entero. 상상처럼 믿어지질 않지. 지금 우리 보니까 믿지. 옛날 같은 거 믿겠어요? Ahora lo podemos creer porque lo vemos, pero hace muchos años que no existían, no lo podíamos creer si nos lo hubieran dicho, ¿verdad? 벨이라는 사람이 전화를 만들어냈는데 그때는 선이 연결돼야 돼. 그렇죠? Graham Bell, en aquel momento que inventó el teléfono, necesitaban líneas y cables. 지금은 선도 없어 그냥. Ahora no hacen falta ni cables ya. 그 왜 그냥 그 안에 딱 들어간 게 있다. ¿Por qué? Porque hay un chip que está dentro. 우리에게 언약이 딱 들어오면 그때부터 가요. Cuando el pacto entra en nosotros, desde ese momento las obras se levantan. 간단하게 성경 한 구절씩만 이야기할게요. 시간 없으니까. Como no hay mucho tiempo, de manera simple voy a hablar de algunos pasajes bíblicos nada más. 여러분이 헌금을 한 것이 세계 살리는 빛의 경제로 바뀝니다. La economía que ustedes hacen se transforma como la economía de la luz que salva el mundo entero. 확실합니다. Es seguro. 여러분이 교회에 작든 크든 헌금을 한단 말이에요. 이거는 빛의 경제예요. Sea poco o mucho, la iglesia ofrenda, ¿verdad? Eso es la economía de la luz. 참 놀라운 일이죠. Es sorprendente, ¿no? 더 말할 거면 지금 많이 있는데 여러분 이미 아니까 딱 잡으셔야 돼 이거를. Hay mucho más que pudiéramos decir, pero sin embargo, como lo conocen bien, ya tienen que tomar de verdad este pacto. 렘넌트에게 들어간 겁니다. Eso es lo que entró en los remanentes. Hechos 17.1, 18.4 y 19.8. 이게 완전히요. 렘넌트 경제로 바뀝니다. Eso cambió completamente por la economía de los remanentes después. 그리스도의 완전성, 기도의 완전성, 이 예배가 뭔지 금토일 시대 완전성 가르치니까 뒤집어요. Enseñó completamente el perfeccionamiento de Cristo, de la oración, del culto, y se transformó todo por completo. 드디어 뭡니까? ¿Qué es finalmente? 선교 경제가 나옵니다. Aparece ya la economía de las misiones mundiales. 이건 너무 중요하니까 한 세 군데만 예를 들어요. Esto es tan importante que voy a explicarlo en 3 diferentes lugares. 노예로 갔는데 총리가 돼버렸어. Fue como un esclavo y llegó a ser gobernador. 이게 선교요, 선교 경제입니다. Esas son las misiones y son la economía para hacer las 요셉이 misiones. 애굽과 전 세계를 살리게 됐어. José salvó a Egipto y al mundo entero. 포로돼 갔는데 왕의 지도자가 돼버렸어. Iba como un esclavo, como un cautivo, pero llegó a ser el dirigente que gobernó al mismo rey. 이게 선교 경제입니다. Esa es la economía de las misiones. 브리스라고 한 사람이 이 전도 선교를 알고 바울을 도왔는데 이게 선교 경제로 뒤집어. Priscila y Aquila hizo una ofrenda para las misiones y eso se transformó como esa economía de las misiones. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 이게 세팅돼 버리면요. 3시대가 세팅 딱 되어지면 하나님이 이걸 보내시죠. Cuando esto y las 3 épocas se configuran, Dios comienza a enviar esto. 그럼 뭐 의심하고 할 것도 없어요. 여러분이 만약에 큰 돈을 가진 재벌이라고 할 때 돈 아무에게나 안 맡깁니다. No hay ni que desconfiar ni otra cosa. Por ejemplo, si ustedes fueran multimillonarios, no entregarían el dinero que tienen a cualquier persona, ¿verdad? 어느 아들에게 맡깁니까? ¿A qué hijo les darían ese dinero? A ver, 이걸 유지할 놈에게 맡긴다니까요. a la persona que pueda seguir llevando a cabo esto, ¿verdad o no? 뭐 큰아들 작은아들 이런 거 없어요. 유지할 사람이. Da igual que sea el hijo mayor o el pequeño, a la persona que pueda continuar esto. 여러분이 이 기도를 늘 하고 있으면 하나님이 이걸 맡기신다니까. Si están orando continuamente por esto, Dios les encargará estas cosas. 내가 옛날부터 얘기했잖아. 그때부터 나 지금까지 늘 이제 오히려 내 눈이 더 불편해. 내가 이렇게 가방 들고 가면요. 뭐 비서들이나 많은 사람들이 이제 내 못 들게 하려고 자기들이 막 들어준다니까. Y yo desde hace tiempo, pues llevo mis cosas y mis secretarios, otras personas me quieren llevar la maleta o esto. 하지 마 이럴 수도 없어. 그냥 가방 들어주는 예의니까 들어준다니까. Y pues por respeto me quieren llevar la maleta o eso. Yo les digo que no, pero lo quieren hacer. 그래 이 인간이 말이야 어디 놔두고 그냥 아픈 거예요. Pero este personaje se dejó lo que le dejé yo y en algún sitio lo olvidó, lo perdió. 아찔하지. Se me puso la mente en blanco. 그래서 이제 내가 가만히 생각해봤어. 제가 어디 놨을까? Por eso yo empecé a pensar, ¿dónde lo habrá dejado este? 예측을 해봤어요.
Y yo ya lo pude más o menos prever. 예측대로 호텔 로비가 있는 거라. 그러나. Como había previsto, estaba en el lobby del hotel. 내가 그 인간에게 가방 맡기겠어요, 안 맡기겠어요, 그래. La siguiente vez le encargaré mi maleta a ese tipo. No se lo dejaré nunca más. Por más que quiera hacer las cosas bien otra vez, no voy a dárselo más. 한 번은 말이지 비행기 안에서 잠도 안 자고 말이죠. 제가 학원 보고 막 책 한 권을 다 원고로 쓴 거요. Una vez íbamos en el avión y estuve sin dormir todo el trayecto, pues escribiendo la escuela dominical y todo el contenido que tenía por mucho tiempo que 본부 dar. 직원 한 명이 말이요. 그걸 넘겨줬더니 그걸 두고 내려버린 거야. Y uno de mis trabajadores se lo di y se le olvidó en el avión al bajar. 이 친구가 막 간이 놀랬겠어. Él estaría súper impactado, ¿verdad? 놀래가지고 갔더니 이미 청소 다 해본 거야. Pero regresó y ya habían limpiado todo, lo habían tirado. 어째야 됩니까? ¿Qué debo de hacer? 그러면 그걸 내한테 말해야 될 거 아니에요. Pues debería de decírmelo supo. inmediatamente, ¿verdad? No podía decírmelo tampoco. 그러니까 막 3일 낑긴 거로 알은 거야. Y por 3 días estaba pensando en cómo solucionarlo. 그걸 할 수 없이 있는데 얘기해야 돼. Y finalmente, sin más remedio, me lo tuvo que decir. 그걸 둔 걸 비행기 놓고 내려가고. 말. Es que me dejé todos Mira, esos qué documentos en el fuerte. avión. Y tenía que escribirlo otra vez. 나 듣는 순간 아찔해지더라니까요. En el momento que lo escuché, se me puso la mente en blanco. 그러나 또 제 스타일이 있지 않습니까? Pero yo tengo mi propio estilo, ¿verdad? 하나님의 좋은 계획이 있겠지. Pensé, pues Dios tiene una oportunidad mejor, 다시 ¿verdad? 쓰라는 거겠지. ¿Será que quiera que lo escriba otra vez? Entonces, 우리는 되게 미안해서 나 괜찮아. 오케이. él se sentía muy mal. Yo estoy bien. Le dije, está bien, no pasa nada. 그러나 다음에는 안 맡깁니다. Pero la próxima vez ya no se lo volví a dar. 그렇죠? ¿Verdad o no? 언제 어디 나올 줄 모르고 어떻게 맡기냐. No sé dónde o cuándo lo va a dejar. ¿Cómo se lo voy a dejar a cualquiera? 이 세 가지 경제를 하나님이 누구에게 맡길 것인가? Estas 3 economías, ¿a quién Dios se las va a encargar? 근본적으로 생각해도 이거 준비된 사람에게 맡겨요. Piensen de manera fundamental. Lo va a entregar a los que tengan esto preparado. 막 틀림없습니다. Es indudable. 이때부터 뭐가 나옵니까? Que aparecerá desde este momento ya. 미래 경제가 나와요. La economía del futuro. 성경에는 산이 많이 나와요. En la Biblia podemos ver que habla mucho acerca de las montañas también. 제일 처음에 모세를 부르신 산이 호렙산이에요. El lugar primero donde Dios llamó a Moisés fue el monte de Horeb. 계명을 다시 주셨지요. 그것도 같은 산이에요. Le dio otra vez los mandamientos, ¿verdad? Es el monte de Sinaí y el monte de Horeb es el mismo monte. 엘리야를 불러서 시대적인 메시지 줄 때가 언제냐? 이거예요. Dios llama a Elías y lo llama para darle el mensaje de la época. ¿Dónde? Aquí también. 예수님께서 많은 제자들을 그걸 가르치고 할 때도 전부 산이었어요. Cuando Jesús llamaba a los discípulos aparte y los enseñaba, era prácticamente siempre las montañas. 특히 산상복음을 가르칠 때 산에서 하셨어요. Especialmente el sermón del monte es en la montaña también. En un monte. 또 예수님께서 하신 마지막 장소도 갈보리산이었어요. Y también el último lugar donde Jesús hizo esta enseñanza fue el monte de los olivos. 예, 진짜 메시지 주는 것도요. 감람산이었어요. Y el verdadero mensaje que dio fue en el monte de los olivos. 눈치채셔야 됩니다. Deben de darse cuenta de la situación. 3시대 내용이 없으면 앞으로 교회 문 닫습니다. Si no tenemos el contenido correcto para establecer las 3 épocas, las iglesias en adelante van a cerrar sus puertas. Háganlo. 3시대 시설 없으면 성공 못합니다. Si no tenemos las instalaciones correctas para hacer esas 3 épocas, no 교회 vamos 안에 a continuar. 3시대 특별 조직 없으면 안 됩니다. Y si no hay un sistema especial para llevar a cabo estas 3 épocas, no va a funcionar, no se va a poder mantener. Deben de recordarlo sin falta. 그래서 기도 응답대로 지금 임마누엘 서울이 산 쪽으로 들어갔어요. 그렇죠? Y como respuestas a la oración, por ejemplo, la iglesia Manuel de Seúl ha comprado el terreno en una montaña, 임마누엘 ¿verdad? 부산이 산 쪽이죠. La iglesia Manuel de Pusan está en la montaña. 임마누엘 창원 팔아서 산 속으로 들어갔어요. La iglesia Emanuel de Changwon vendieron el edificio que tenían y han 가지고 construido 있는 la 거 montaña. 파니까 뭐 헌금할 것도 없어 그냥.
Y como vendieron lo que tenían, pues no hacía falta ni enfrentar más. Lo han hecho y ya está. 렘넌트들과 다민족들이 와서 자기들 같이 캠프하면서 인생을 얘기하고 답을 찾을 수 있어야 돼요. Debe de que la multicultura poder venir y los remanentes y poder recibir las respuestas para sus vidas ahí. 정말 부모님하고 같이 캠프하면서 인생 얘기를 듣고 말할 수 있어야 돼요. Y con los padres, tener un festival, un campamento por las noches, con el fuego y poder hablar de la vida. 다민족이 와서 길을 찾을 수 있어요. Que la multicultura pueda venir y pueda buscar su ¿K렇죠? camino aquí. ¿Es así o no? 이게 없다 이거 지금. Eso es lo que no hay. 사실 어려운 것도 아닌데 Ni siquiera es algo difícil. 어떤 아이는 부모님하고 같이 여행을 한 번밖에 안 갔다 왔는데 그거 평생 기억난다잖아요. Hay jóvenes que han ido una sola vez con sus padres a un lugar y lo recuerdan por toda la vida de viaje. 여행 한번 갔다 왔는데 Han ido solamente una vez de viaje. 그렇습니다. Pero es así. 명심하셔야 돼요. Deben de tenerlo en mente. 이 것들이 들어있는 성전을 준비해야 돼요. Hay que preparar el templo que posea esto. 지금 3단체는 너무 빨리 달려가고 있습니다. Las tres organizaciones están corriendo demasiado aceleradamente. 특히 종교단체들이 굉장히 빨리 달려가고 있습니다. Especialmente las organizaciones religiosas están corriendo muy aceleradamente también. 범죄단체들이 빨리 달려가고 있습니다. Y las organizaciones criminales también están corriendo aceleradamente. 쉽게 말하면 도둑놈들은 지금 오토바이 타고 다니는데요. Por ejemplo, simplemente hablando, los ladrones van con 도둑 잡는 motocicletas 사람은 자전거 타고 다니네. y los que van a atraparlos van con bicicleta. ¿Cómo van a atraparlos? No pueden. 그렇잖아요. ¿Verdad o no? 영적으로 그렇습니다. Espiritualmente es así. 그래서 전혀 어렵지 않습니다. 이 교회에서 가능하고요. No es difícil para nada. 양심적으로 마음 먹으면 가능합니다. 아이들 지금 죽도록 고생합니다. En esta iglesia es posible, de verdad, tengan esto en la conciencia y háganlo. Los jóvenes están muriendo ya. 그것도 여러분께서 조금 저 지금요 서울에는 저 강남에 치맛바람이 강한 여자들 저것들 완전히 애들 반죽입니다. Para ustedes es un poco mejor, pero por ejemplo, las madres que viven allá en Seúl o en Gangnam están medio matando a sus hijos queriendo 어떤 hacerles que 애들은요, estudien. 저 미국 공부다 정신 돌아버려. Hay jóvenes que los mandan a Estados Unidos a estudiar y se vuelven locos prácticamente. 그 동안에 하나도 안 가르쳐요. En ese tiempo no están enseñando nada de esto. 어떻게 해야 되겠습니까? ¿Qué deberíamos de hacer? 여러분 교회에서 하셔야 돼요. Deben de hacer esto en la iglesia. 그렇죠? ¿Verdad o no? 딴 데서 해줄 수가 없어요. No se puede hacer en otro lugar. 이렇게 여러분이 축복의 시간표를 가지고 있어요. Así es que ustedes tienen este horario de bendiciones. 단순한 오늘 그 순회하는 2부 예배가 아니고 하나님이 여러분 교회에 여러분에게 주시는 중요한 메시지인 줄 아시면 됩니다. No tienen que pensar que es simplemente un mensaje que venimos de visita aquí, sino piensen que es un mensaje muy importante que Dios tiene para ustedes. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리의 영적 근본이 새로워지게 하옵소서. Que lo fundamental en nosotros sea hecho nuevo. 이제 하나님의 것을 체험하게 해 Que 주옵소서. desde ahora podemos experimentar aquello que es de Dios. 삼경제를 회복하게 해 Que 주옵소서. podamos restaurar las tres economías. 그 성전을 세우게 해 Que 주옵소서. podamos levantar ese templo. 예수 그리스도 이름으로 Oramos en el 기도하옵나이다. nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.